23 Maret 2025, 16.44 menit lewat sedikit. Lipo 4S 4 inch. Ya, rekod di gagal putih dulu. Gagal hitam nggak usah rekod. Sering gangguan rekodnya. Ya, gagal putih udah rekod. Udah rekod. Yuk, coba terbang, mudah-mudahan aman. Musim angin lagi kencang, semoga aman.
before coaching. Ya, mendarat di parit 1651 23 Maret 2025, Lipo 4S 4 inch, start record di Hokai.